गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ आउ देखु मु पूरा फ्रेश होकर रेडी हो चलतु तौक जा पूजा पूजी करवा आपर कौन हो सब देखा चलतु सांग मैंने देखु मो पूजा भी सरीगला सब आग चौरा पूजा भी सारी सारी एवं घर पूजा सरीगला मोर चलतु एवं कौन करवा देखो सांग मैंने मो ठाकुर पूजा सर जाइए मुझे रोसे घरे आए मुझे चाह पीबी आज रुटी हबार नहीं आज चूड़ा मुड़ी खाईदे बापा दादा बोर रुटी अच्छी अल्प बासी रुटी तथा दी तीन टा अच्छी सी खाईदे तरकारी भी अच्छी आगे किसी हेनी आ पुणी खरा बेल रोसे हम देखो ये चूड़ा भाजी देती देखो आपन को देखो चूड़ा भाजी देती ये आम मार्केट रू आसी टमाटो बैगन फ्रेश फ्रेश सजना छुई आज सजना छुई तरकारी हम ठीक अच्छे चलते चाह पीदबा चाह करवा सामान देखु मुझे दुकान को आसी जड़े थंडा नेले देली ताकि देखो फ्रिज आसती मुझे रखापी सुची ये देखो आमर एति थंडा अच्छी पुणी आसबार अच्छी थंडा आसवा तो रख सारे चलतु ए जीव घर को कौन सब रोसे कौन हो सब सेयार कर चलतु देखो सांग मैंने आम नड़िया कोरा चली आज आम नड़िया चटनी हम खटा कंचा लंका रसुण पड़ो सब से कंचा लंका टे जीरा खटा लुण कंचा लंका रसुण पड़ हम गोटे नड़िया चटनी पुणी कला बेले देखेबे आपण मानू केमती कौन देखा हो सारापर चलो पुणी देखे देखो ये सब रेडी ये काकुड़ी आसी बिलर आगे शाग भजा खुड़ी देते आए देखो छुई तरकारी अलरेडी खाइले आठी नड़िया चटनी मुझे ये देखो सब पोड़ा सीझा आइटम सब ये थुआई चलतु पुणी खाइला बेले देखा आम कौन खाऊ ये देखो आमर खाଇବା बड़ा हो जाए पखाड़ भात गरम भात छुई तरकारी नड़िया चटनी शाग भजा कलरा सीझा पोटल सीझा आलू पोड़ा टमाटो पोड़ा बैगन पोड़ा सब पूरा आज खिया हम मस्त भाव आम खाऊ ये समस्ते बो सान बो मु आ खुड़ी चलतु खाइबा खाई सारी कथा सांग मैंने देखु खाई सारी रूम को पड़ा आसना बस लगुनि बस तो होनी मो पु आसला मो सहित शोलानी पड़ेगा सी तौक छाड़ी आसली ये बस रूम से भाविले आप सहित कथा है पाग तो पूरा खरा अच्छी वर्षा टी आसला जोरे कड़े भांगीगला बोधे वर्षाटा पूरा खरा पड़ानी आपने सब तो रेस्ट नौथे टे कथा जाए रेस्ट ने चलते तेल रेस्ट ना पुणी सन्ध्या बेलू कथा चलते देखो सांग मैंने मुझे फ्रेश हो गली आज घर घर पोछा पोछी भी थी काली जेहेतु शनिवार जानते आपण मैंने तो आम शनि मेला हो सब कम सारिकी पूरा रेडी हो गली चलते जी तौक कौन सब हो सब आप सहित सेयार कर चलते जिन खायापी सब रेडी करदे समस्त खाइबे पुपुन तो आग खाई सारे निद ना देखिए देखो गुपचुप आ चाट कौन आप टोन शुणी जापारे किए नहीं आसटा हूँ खटा पानी यहाँ तो कहार फेवरेट नुह कहनी मत तो करू करू आस खायापी आसन समस्ते खाइबे चलते समस्त दबा भी खाइबी
ଏବେ ରଖୁଛି, ଆପଣ ପରେ କଥା ହବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଖାଲି ଖାଇବା ଉପରେ ଖାଇବା। ଆଜି ତାହା ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ସକାଳୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖାଇବା, କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆମେ। ଏଇଠି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଏଇ ଦେଖିଲେ ଗୁପଚୁପ ଆଉ ଚାଟ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜି, ଏଇନା ଖୁଡ଼ି ଘର ଆଣିକି ଦେଇଗଲେ ଭୋଜି ଭାତ, ଆଉ ଏଇଟା ଡାଲମା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଟଳ ଆଉ ବେସନର ଯେଉଁ କ'ଣ ରସାଟା ନା କ'ଣ ରସା, ହଁ ରସା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ଖାଇବା ପରେ ତ ଖାଇବା ଆଉ। ଆଜି ପୁରା କ'ଣ କୁହନ୍ତିନି ରାଜଯୋଗ, ଆଜି ଖାଇବାରେ ରାଜଯୋଗ। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଫଳ ସେଉ ଆଣିଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ, ଆଣିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ସବୁଠି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା। ଆଉ ଖାଇବା ଦେଖି ରହି ହେଉନି, ଏଇ ଖାଇସାରି କଥା ହେବି ପୁଣି ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇଲି ଦାଦା ଆଉ ଚାଲ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ମସଲା କଷୁଛି। ଆମର ଏବେ ବୁଟ ତରକାରୀ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୁପଚୁପ ଚାଟ୍ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ି ଭାଜି ରଖିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି, ଏଇଟା ଭାଜିଛି। ଏତିକି ଭାଜିଛି କାହିଁକିନା ସାନ ବୋଉ ଭାତ ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭାଜିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଭୋଜି ଜିନିଷ ଅଛି, ପୁଅ ଖାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ରୁଟି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଖାଲି ତରକାରୀଟା ହେଉଛି। ତରକାରୀଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସରିଲା ରୋଷେଇ, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘର କ୍ଲିନ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜରି ଗଦା ହେଇଛି, ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଜରି, ଇଏ ଜରି। ଖାଲି ତରକାରୀଟା କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ଘର ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ଆଉ ଏଇଠି ବାସନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଦା ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିନ୍ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ସଫାସଫି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାହେଲେ ବୁଟ ତରକାରୀଟା କରିଦେବା। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ରୋଷେଇ ସାରିଦିଏ, କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ରୋଷେଇ ଘର ଏବେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବାସନରେ ସବୁ ମାଜିକି ଥୋଇଛି, ଟିକେ ପାଣି ନିଗଡ଼ି ଗଲେ ତାକୁ ରଖିବି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୁଟ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଖାଇବେ। ଆଉ ସବୁ ଓଭରାଲ୍ ମୁଁ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ହେଲେ, ତାପରେ ଯାହା କରିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। କାଲି ଶନିବାର, ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଷ୍ଟ ନେଲେ ପୁଣି କାଲି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରଖିବା। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।